Sa tanan, ako di ay si Christine Hornada. Taga Hingoog, diri sa Hingoog City, nagpuyo. Nagpasalamat ko ni Sister Juby kay iya kong gipromotan ani nga tambal kining fly 1. Effective siya kay i-try na ako kanang sakit akong ulo, ngutngot kay ganina ba niya. Iya kong gipromotan ani nga nindot siya nga tambal hap ra gani siya akong giinom ni-effect gid siya, minute lang siya maigsuon ni. Effective gid siya nga tambal mo nang try mo ani kay bisan unsa nga sakit siya, unsay imong gibati, maayo gid siya ani, di na kinahanglan matug hospital. Automatic gid siya, minute lang. Kay sa akong ulo, nawala gid ang kanang sakit sa akong ulo kining bugat kay mong abag nga stress bitaw kay ka depression, naa dili tanang sakit, high blood, heart kani siya, heart attack o unsa pa inyong kanang gikuan nga mga gibati. Effective gid siya kay organic gid siya. Munang try ninyo kini nga tambal, effective. Thank you kayo kay Sister Joby. Try nyo guys.